Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Z-Radio 88.5 FM in partnership with the DepEd Division Office of Davao de Oro presents the Radyo Z-Eskwela program, a radio-based instruction that will cater learners in the entire province of Davao de Oro. Division Executive Committee headed by the Schools Division Superintendent Eufemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent Feby K. L. Refamonte, CPA, Curriculum Implementation Division Chief Dr. Josie T. Bolufer, and School Governance and Operations Division Dr. Ruben J. Riponte. Members: Karina S. Frasco, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opena, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinuti, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Girly Ringo, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee for Production and Communications: Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judeland T. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Irene Lea C. Mangohon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team: Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoto, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Tingog Party List, Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Mabanglo Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We-Ing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Bertodazo, Apex Mining Company Incorporated, and Icon Builders and Supply. Nagasilya gikan sa Bulawanong probinsya sa Davao de Oro. Kini ang Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, 88.5 Z-Radio. This is Z-Radio 88.5. Good morning, Davao de Oro.
Our food for thought for today is coming from the book of Matthew, chapter 7, verse 24. It says, "Everyone who practices these words of mine is like a wise man who built his house on the rock." Reflection. As many as 34,000 homes in one U.S. state are at risk of collapsing due to faulty foundations. Without realizing it, a concrete company pulled stone from a quarry laced with a mineral that, over time, causes concrete to crack and disintegrate. The foundations of nearly 600 homes have already crumbled, and that number will likely skyrocket over time. Jesus used the image of building a home atop a faulty foundation to explain the far riskier danger of building our lives on unsteady ground. He explained how some of us construct our life on sturdy rock, ensuring that we hold solid when we faced fierce storms. Others of us, however, erect our lives on sand. And when the tempests rage, our lives tumble with a great crash. The one distinction between building on an unshakable foundation and a crumbling one is whether or not we put Christ's words into practice. The question isn't whether or not we hear His words, but whether we practice them as He enables us. There's much wisdom offered to us in this world, plus lots of advice and help. And much of it is good and beneficial. If we base our life on any foundation other than humble obedience to God's truth, however, we invite trouble. In His strength, doing what God says is the only way to have a house, a life built on rock. Gikan sa bubuhan, laban de oro, tuburan sa paglaon. Sa dabawan niyong mahuswagon, ang kaanyang mong makabibihan, talag sa undas sa kahitasan, kamukirang sa lumaki alimahan, bunga sa karagayan. May bulawang may pagluban, yuta mong nagmadagayaon, mga anak mong mahigugmaon. Kipalikon sa bayanihan, iumol sa panaghiusap. Sa timumang may mapeya at sa pagtinabangan may kalamluan. Lava de oro,
kabutihan, talagsaong gasasang kahitasan, kabukiran sa lumani alimahan, bunga sa kalagayan. Sabang de oro, kanimong nagabigang among kabulahanan. Sabang de oro, mapulawanong paraiso, sa nag-iusang dabawenyo. Dabang de oro, dagat tuyutan, buhing bulawan. Dabang de oro, dagat tuyutan, buhing Z Radio 88.5. Check your time. It's already 16 minutes after alas 10 sa buntag. Again, it's already alas 10:16 na sa buntag. And our Z time is satud kanato ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. Good morning, good morning, good morning, good morning, Golden Province of Davao de Oro. Lakip na usab ang atong silingang mga lalawigan nga abot ning atong simbahanan. So araw po tayo ngayon ng Martes on the second day sa buwan ng Feb-ibig, ano? For the year 2021. Again, it's February 2, 2021. Adlaw kita karong Martes. Og medyo tunog gamay og maulan-ulan ang ato ang Tuesday morning. Kaya naman, always good ang pingats mga kazi kung asa man mo adto karon or kung unsa man inyong mga buhaton. So, samahan niyo po kami as we open another episode ng inyong paboritong programa. This is Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya! Yes, and our program is atid po sa atin ng DepEd Division of Davao de Oro in partnership with the Z Radio 88.5 FM. Good morning also sa atong mga heads diha sa Division Office, no? Headed of course by Ma'am Fem Gamutin, Ma'am Eufemia Gamutin. Ma'am Fem, may buntag kanimo, Ma'am. Yes, good morning also to our ASDS Doc Romel Handayan, sa tuwang Dorca Chief na si Ma'am Kel Frasco, and Sir Ruben Reponte, and sa lahat ng ating mga EPS dyan, na department head personnel, and sa lahat ng mga empleyado dyan sa ating division office. Good morning po sa inyong lahat. Yes, good morning. And again, sa atong mga kaubanan sa buhat, no? Sa atong mga kapwa nga mga magtutudlo, Yes. nga naka-duty on-site karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga station. Good morning, mga ma'am and sir. So let's make this day a productive and meaningful one. Bisan pa man, medyo ulan-ulan, Yes. tunog ato ang panahon. So again, good morning sa imuha, Sir Drew. Good morning, Teacher Mai. So, nanapunta diri karon para sa ato ang programa, and we are on air sa atong paboritong istasyon din Yes. sa Z Radio 88.5 FM, ang istasyong Siguradong Kuyaw. Og siguradong lingaw. That's right. And aside sa ating on-air sa atong istasyon, we do have cross-line streaming, Teacher Mai. Hanapin lang i-like and subscribe ang ating FB pages such as the Facebook Live at Z Radio 88.5, DepEd tayo Division of Davao de Oro, and the Radyo Z-Eskwela, DepEd Davao de Oro. With these Facebook pages po mga kazi, you can have the comments or any suggestions or questions labi na sa atong mga lesson presentation. So, ginaawag jud namo ang mga learners and even the guardians of our learners kung na sila mga confusions or mga kalibog with regard sa mga presentasyon na kada adlaw nato ginahatag dinhi sa atong programa. Feel free to comment on the comment boxes of these FB pages. And if you are not online mga kazi, kung wala mo on pud sa inyong mga radyo, we can also give you another avenue, and that is you can review all our lesson presentation gamit ang YouTube channel natin mga kazi. Hanapin lang. Of course, please like and subscribe our YouTube channel, which is Radyo Z-Eskwela DDO. Again, our YouTube channel is Radyo Z-Eskwela
DDO. Yes, so daghang salamat for that information, Sir Drew. So anyway, sa mga nag-comment karon, it's not my birthday today po, but thank you sa inyong mga Every day is comments. birthday. Every day is birthday. And speaking of birthday, ang my birthday ngayon is si Ma'am Feby Ang Cubio and Wow. si Ma'am Evelyn Alforo. At sa lahat ng ating mga Zuking listeners na nagse-celebrate na ngayon ang kani-kanilang mga kaarawan, ayan, enjoy your day, have a blast, and wishing you many more birthdays to come po. That's right. And speaking of birthday, advance happy birthday sa akong suod na co-teacher na si Ma'am Marvic Yangoria. Mag-birthday siya umapuhan. Yes, so good morning sa itong mga program sponsors, no? It's already 10:20 in the morning and without much ado, we shall begin our first lesson presentation para karong adlaw. That's right, our teacher Mai. So we will start with Math 1 or Mathematics 1. The topic for this one is visualizing, representing, and solving non-routine problems involving subtraction. Again, yung topic natin for the Mathematics 1 is visualizing, representing, and solving non-routine problems involving subtraction. So makakasama natin bilang content presenter for this, isang teacher 1 from Barabat Elementary School. We have Ma'am Melanie T. Lagrama together with her creative resource material developer, isang teacher 1 naman from Malinawan Elementary School. We have Ma'am Bernadette E. Anuver. Ayan. So, sa lahat ng ating mga grade 1 learners dyan and sa mga parents and guardian natin, so, halina, huwag matakot. Make your day math-mazing with our math tinik teachers and their brand new lessons for today. Kaya naman, tara na, magklase na ta! Maayong buntag mga ginikanan, mga kaubanan ko sa pagtudlo, mga suking tigpaminaw, ug ilabi na gayod sa atuang mga kabataan nga kanunay na minaw sa atong sibiyahanang Z-Radio 88.5. Welcome sa atuan ng usab nga bag-ong leksyon nga pagahisgutan karong taknaa. Sigurado akong nagsayog yun mo og mata ganina mga bata. Tungod kay excited na kamo magtuon sa subject nga mathematics. Ang subject nga unsa ganito? Yes, sakto. Ang subject nga gikalisdan sa uban apan sayon lamang kung atua nga studihan. Very good. Hinumdumi gyud ninyo na sa kanunay mga bata. Basta kamo magtuon, imposible nga kamo dili makakaton. Syempre, kauban gyapon ninyo karong buntaga ang inyuhang maestra nga sa kanunay walay laay-laay, si Teacher Melay. Kinsay na human na og ligo. Hinaot nga kamong tanan nakaligo na. Importante kaayo mga bata ang kalimpyo sa kanunay para malikayan nato ang mga sakit. Ug unta, mukaon kamo ug mga masustansya nga pagkaon sama sa gulay o prutas aron himsog ug baskog ang inyong panglawas. Ato gyud nga ampingan ang atuang mga kaugalingon ilabi na gayod nga karon adunay pandemya. Pag-una to sugdan ang atuang leksyon karong buntaga, paminawon ta ang istorya sa mag-igsuon nga si Juana ug Maya. Usa ka adlaw, nilakaw sa ilahang balay ang mama ni Juana ug ni Maya. Apan nagbilin kini og 36 kabuok apol. Ipabaligya kini sa ilahang duha. Ilaha kadtong bahinon og baligya sa nagkalain-lain nila nga destinasyon aron dali ra nga mahurot. Dugay nga nibangon si Maya, mao nga ang gitugunan sa ilahang mama si Juana na lang. Juana, mula kausa ako sa palengke. Bahinan ninyo ang mga apol ug ipamaligya ninyo kana. Tulog pa man si Maya. Pagkuha na lang og imuha diha ug bilin ni siya.
Kung pila ang bilin, mao ang iya nga ibaligya. Nakasabot ka, Wana? Oo, Nay. Pagkataod-taod, nibangon si Maya. Ug nangutana siya kang Wana, mahitungod sa ilahang ibaligya. Ati Wana, pila ka buok ang apple nga ibaligya ni Nanay? Ay, dili di ay, ang gibili ni Nanay para atong ibaligya ug atong isuroy karon. Nagbilin si Nanay og 36 ka buok nga apple. Bahinon kuno ni natong duha. Unya kay dugay man kanibangon, nagkuha na kog una. 14 ka buok ang ako ang gikuha. Maunay tagam sa mga batang langayan, mas daghan ang imong ibaligya kaysa sa ako. Ha? Naina ni mo ate, oy. Pila man sab ka buok ang nabilin nga apple na akong ibaligya. Hoy, Maya, kwintaha diya kung pila ka buok. Kadako na nimo, wala gihapon kay nakatunan. Kasayon raan na 36 ka apple, gikuwaan ako og 14 ka buok. Pila naman day nabilin ana? Ay, ambot ate, wala gyud ko kabalo. Hay, kaluoy ni Maya mga bata. Dili siya kabalo nga mo balanse. Tabangan ka nato siya. Tabangan ta si Maya aron masulbad niya ang iyang problema. Kinsa may gusto nga mo tabang kaniya? Wow! Sige, ato siyang tabangan. Aduna ako'y mga pangutana aron masulbad ta ang problema ni Maya. Andam na ba mo? Wow! Husto! Unang pangutana. Kinsa ang duha ka bata nga namaligya og apple? Kinsa ang duha ka bata nga namaligya og apple? Tama! Si Wana ug si Maya ang duha ka bata nga namaligya og apple. Ikaduhang pangutana. Pila man kabuok tanan ang apple nga gipabaligya sa ilaha? Pila man kabuok tanan ang apple nga gipabaligya sa ilaha? Sakto! 36 kabuok apple. Ikatulong pangutana. Pila man kabuok apple ang gikuha ni Wana? Kinsay nakahinungdom kung pila kabuok apple ang gikuha ni Wana? Maayo! Sakto ka mo! 14 kabuok ang giuna ug kuha ni Wana. Unsa man ang angay nga buhaton aron masulbad ang problema? Very good! Tama mo! Atong hibaluon kung pila ka buok apple ang nahibilin kay Maya aron iyang mabaligya ug iyang isuroy. Saon man nato pagsulbad ang problema ni Maya? Unsa may gamito nato aron masulbad kana? Tama! Gamitan ta og subtraction o pagkaltas. Ang 36 ka apple, kuhaan ta og 14 ka buok. Pila naman lang ang nahibilin. Wow! Husto ka, Pedro. Ang nahibilin, 22 na lamang ka buok. Karon, ang pangutana. Kinsa man ka Wana o kay Maya ang mas daghan og apple nga gibaligya? Kinsa kaya sa ilahang duha? Si Wana o si Maya? Kinsay makatubag? Wow! Sakto!
Si Maya ang mas daghan o gibaligya nga apple sa ilahang duha. Na-excite ba mo sa atong istorya o activity nga gibuhat mga bata? Wow! Karon nga adlaw, inyo nga makatunan ang pagpakita, pagrepresentar o pagsulbad sa non-routine nga mga problema nga naglambigit sa pagkuha sa tibuok nga mga numero, lakip na ang salapi nga adunay minuends hangtod sa 99 nga naa ug walay regrouping gamit ang angay nga estratehiya o pamaagi sa pagsulbad niini. Importante kini nga imuhang mahibaluan aron magamit sa inadlaw-adlaw nga panginabuhi sama sa pagpamalit og mga butang o pagpanukli kung ikaw mamaligya sama sa gibuhat ni Juana ug ni Maya. Magtuon gayud kita ani mga bata aron dili kita mapareho kang Maya, dili kabalo nga mo balanse ug dili kabalo nga mo subtract o mo kaltas. Magtuon gyud ta ha. Excited kaayo ako nga palawman pa ang inyong mga kahibalo sa atuang leksyon karong taknaa. Apan sa dili pa kita mo padayon sa pagpalawom sa inyong pagtulunan karon, paminawon ta kining mga mosunod nga pahibalo. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Plastar na mga bata! Sama sa akong gikaingon na kaganina, karon nga takna, makakatun ka mo sa pagpakita, pagrepresentar, o pagsulbad sa non-routine nga mga problema nga naglambigit sa pagkuha sa tibuok nga mga numero, lakip na ang salapi nga adunay minuends hangtod sa 99 nga naa ug walay regrouping gamit ang angay nga estratehiya o pamaagi sa pagsulbad niini. Aduna ako'y mga giandam nga problema nga atuang tabangan ug sulbad karong buntaga. Andam na ba mo? Ipalakpak ang mga kamot kung kamo andam na. Wow! Maayo! Basaha ang musunod nga problema ug sabta kini. Sige ha, magdungan kita og basa. Nanguha si Mario og 25 kabayabas. Iyahang gibutang sa iyahang bag ang 11 kabuok ug ang nahibilin iyahang gisulod sa cellophane. Pila man kabuok ang bayabas nga iyahang gisulod sa cellophane. Balikon ta og basa aron nga inyo pang masabtan. Nanguha si Mario og 25 kabayabas. Iyahang gibutang sa iyahang bag ang 11 kabuok ug ang nahibilin iyahang gisulod sa cellophane. Pila man kabuok ang bayabas nga iyahang gisulod sa cellophane. Karon,
Tubagunta ang mga musunod nga pangutana. Mao kini ang musunod nga mga pangutana. Unsay gipangutana sa problema nga atong gibasa? Usbon ko. Unsay gipangutana sa problema nga ato ang gibasa? Kinsay makatubag? Sige daw be, unsa man ang tubag? Husto! Ang gipangutana mao ang pila kabuok ang bayabas nga gisulod ni Mario sa cellophane. Maayo kay naminaw gyud ay mo mga bata. Ikaduhang pangutana. Unsay gihatag nga mga numero sa problema nga ato ang gibasa? Balikon ko. Unsay gihatag nga numero sa problema nga ato ang gibasa? Very good. Ang gihatag nga mga numero mao ang 25 ug 11. Aron masulbad ang problema? Unsa man ang pamaagi sa pagsulbad niini? Unsa may gamito nato? Unsa nga pamaagi aron masulbad nato kini? Kinsay na ay ideya unsay tubag? Husto kamo. Subtraction o ang pagkaltas o pagkuha. Ikaupat nga pangutana. Unsa man ang numerong pahayag o number sentence sa ato ang problema? O kung ato ang ipasimple, unsaon man nato pagplastar ang mga numero nga ato kini nga masulbad? Unsaon kaha no? Kinsa may nakahibalo sa inyo? Kung wala, ingon anion siya mga bata. Ingon anion siya pagporma ha, timan-in ninyo. 25 minus 11 equals n. Basin matingala kamo mga bata nganong n ang gibutang diha imbis nga numero mao ang tubag. Sama sa ako ang giingon, number sentence lamang na siya o numero nga pahayag. Ato pa nga hibaluon unsa ang tubag ni ana o unsa ang value sa letrang n. Kung atuan na siyang balansihon, ato nang makita o ato nang mahibaluan unsa ang tubag. So kay number sentence pa man siya o numerong pahayag, ato lang sa siyang butangan dira og letter N. Mauna siya unya ang magrepresent sa value nga ato abang hibaluon. Nasabtan ba? Wow, maayo. Karon, himay-himayon ta pag-ayo ang problema aron nga masulbad nato kini. Atong balikon og basa ang problema ha. Nanguha si Mario og 25 ka bayabas. Iyahang gibutang sa iyahang bag ang 11 ka buok ug ang nahibilin iyahang gisulod sa cellophane. Pila man ka buok ang bayabas nga iyahang gisulod sa cellophane. Sige daw be, kuhaa ang inyuhang lapis ug papel. Atong kwintahon, tabangan natong balanse. Sige isulat. 25 or 25 minus 11. Ang 25, kuhaan o kaltasan og 11. Pila may mahibilin be? Sige daw. Tan-awon daw nato kung inyo habang nasabtan o kabalo ba mo mukaltas o mo subtract. Ang 25, kuhaan og 11. Pilay mabilin? Tama, sakto ka mo. Kung ang 25, kuhaan og 11, ang mahibilin,
14. Unsay tubag sa atong problema? Ato namang nahibal-an karon kung pila na lang kabuok ang bayabas nga isulod niya sa cellophane o gisulod niya sa cellophane. Unsa may tubag sa atong problema? Yes, sakto kamo. 14 ka bayabas ang gisulod ni Mario sa cellophane. Palakpakan ninyo ang inyong mga kaugalingon. Para sa pagpauswag pa sa inyong nahibaluan, aduna pa kitay usa ka problema nga sulbaron. Magdungan kita sa pagbasa sa atoang mosunod nga problema. Adunay 53 ka strawberry si Mona. Iyahang gihatag kang Hana ang 32 ka buok. Pila naman lang ang nahibilin kang Mona. Sige, akong balikon og basa para kaninyo mga bata ha. Adunay 53 ka strawberry si Mona. Iyahang gihatag kang Hana ang 32 ka buok. Pila naman lang ang nahibilin kang Mona. Tubagunta ang mga pangutana aron masulbad ta ang problema. Unang pangutana. Unsa ang gipangutana sa problema? Unsa ganito? Tama! Pila naman lang ka strawberry ang nahibilin kang Mona. Sakto kamo. Ikaduhang pangutana. Unsa man ang gipanghatag nga numero? Sa atong gibasa nga problema ganina, adunay mga gipangsulti didto nga mga numero. Nakahinumdum ba mo kung unsa kadto? Yes, sakto. Ang mga numero nga gipanghatag mao ang 53 ug 32 o kung sa Ingles 53 ug 32. Ikatulong pangutana. Unsay pamaagi sa pagsulbad? Unsay gamito nato nga estratehiya aron masulbad ang problema? Sakto kamo. Ang atong gamiton nga pamaagi, subtraction o pagkaltas. Karon, adto ta sa ikaupat nga pangutana. Unsa ang numero nga pahayag o number sentence? Sige daw be? Kabalo ba mo? Wow! Sakto kamo. Ang number sentence o numero nga pahayag mao ang 53 kuhaan og 32 equals n o 53 minus 32 equals n. Muadto kita sa ikalimang pangutana. Ato karong balansihon para makabaluta unsay tubag. Ang ikalimang pangutana mauni. Unsay tubag sa atoang problema? Tama! Aduna na lamang 21 ka strawberry si Mona. Maayo mga bata, dili gyud ikalimod nga kamo naminaw diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Nasayod ako nga kamo makatubag gayod sa atuang ebalwasyon karong buntaga. Apan sa dili pa, paminawan ninyo kining mga angay nga hinumduman para kamo makabalugayod sa pagsulbad sa mga problema nga ihatag kaninyo. Mga angay hinumduman aron kita makahibalo. Hinumdumi nga sa pagpakita, pagrepresentar o pagsulbad sa non-routine nga mga problema
nga naglambigit sa pagkuha sa tibuok nga mga numero, lakip na ang salapi nga adunay minuends hantud sa 99 nga walay regrouping, kikinahanglan ang pagtubag sa mga musunod nga mga pangutana. Kung inyuhang nabantayan kaganina, pagkahuman nato og basa sa mga pananglitan nga problema, adunay mga pangutana ug mao kini sila. Dapat nato ni silang hinumduman kay mauni ang mutabang nato aron masulbad ang gihatag sa atoa nga mga problema sa atong magtutudlo. Labi na sa subject nga mathematics. Syempre, mathematics. Unang pangutana. Unsay gipangutana? Kini mao ang pangutana nga anaa sa problema ug dapat nga sulbaron. Ikaduhang pangutana nga angay natong hinumduman. Unsay gihatag nga numero? Kini mao ang numero nga gihatag sa problema. Ikatulo, unsay pamaagi sa pagsulbad? Kini mao ang paggamit sa subtraction base sa ilhanan o word clues sama sa pulong nga nahibilin, kulang, sobra o sukli. Kung makakita ganita og ingon ana nga mga pulong sulod sa problema, buot pasabot, ang pamaagi sa pagsulbad mao ang subtraction o pagkaltas. Ikaupat, unsay number sentence? Kini mao ang pagsulat sa mga numero base sa hanay sa pagsulbad niini unya butangan og n ang wala pa nahibaw-i nga tubag. Ubos niini ipakita ang pagrepresentar sa problema pinaagi sa pagdibuho para masulbad ang problema. O kinaulahian nga pangutana nga angay natong hinumduman. Unsay tubag? Kini mao ang pagpakita sa solusyon sa problema. Hinumdumi gyud ninyo to mga bata ha. Dali lamang nato masulbad ang problema pinaagi atong mga pangutanaha. Inyo gayud kadtong hinumduman para kamo makatubag sa atuang ebalwasyon unya taod-taod. Iprepara na daan ang inyong mga lapis, papel, eraser ug tahal kay isunod na dayon nato ang atuang ebalwasyon human ining mga pagpila ka pahinumdum sa atuang istasyon. Ayaw ka mo pagbiya ha. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Andam na ba ang akuang mga estudyante sa atuang ebalwasyon karon? Maayo! Kuhaan na ang inyuhang mga lapis, papel, eraser, ug tahal. Sulbaron ta ang musunod nga problema. Buhata kini base sa imong nasabtan sa pagpakita,
pagrepresentar o pagsulbad sa non-routine nga mga problema nga naglambigit sa pagkuha sa tibuok nga mga numero, lakip na ang salapi nga adunay minuends hantod sa 99 nga walay regrouping. Basaha og maayo ang problema aron kini inyong masulbad. Mao kini ang atuang problema nga angay sulbaron para sa atuang ebaluasyon karong buntaga. Adunay 56 ka apple si Pedro. Gibaligya niya ang 24 ka buok. Pila na lang ka apple ang nahibilin. Akong balikon para inyo gayud nga masabtan. Adunay 56 ka apple si Pedro. Gibaligya niya ang 24 ka buok. Pila na lang ka apple ang nahibilin. Karon, para makabalo ka mo sa saktong tubag, tubagan ninyo ang mga musunod nga pangutana. Sigurado agyud ha nga nakaandam na inyong mga lapis ug papel ug mga eraser diraa para dire-diretso na ta. Unang pangutana. Unsay gipangutana sa atuang problema? Balikon ko. Unsay gipangutana sa atuang problema? Tubag na ug isulat na sa inyong mga papel. Ikaduhang pangutana. Unsay gihatag nga numero? Unsay gihatag nga numero? Answer na. Ikatulong pangutana. Unsay pamaagi sa pagsulbad? Akong balikon. Unsay pamaagi sa pagsulbad? Sulat na sa inyong mga tubag. Ikaupat. Unsay number sentence o numerong pahayag? Usbon ko. Unsay number sentence o numerong pahayag? Answer na mo. Ikalimang pangutana. Unsay tubag? Balikon ko. Unsay tubag? Nahuman na ba mo og tubag sa mga pangutana? Kung nahuman na, ipalakpak ang mga kamot. Karon, ato ang tan-awon kung tama ba ang inyong mga tubag. Andam na ba mo mahibal-an kung sakto ba ang inyong mga tubag? Kung andam na, singgit ka mo og hep-hep! Sige, atong hibaluon kung sakto ba ang inyong mga tubag. Sa una nga numero o sa una nga pangutana, ang saktong tubag mao ang pila na lang ka apple ang nahibilin. Kung pareho ang inyong tubag sa inyong nadungog o sa inyong nakita sa screen, tama ka mo. Sa ikaduhang pangutana, ang husto nga tubag mao ang 56 ug 24. Kung pareho ta og tubag, tama ka mo. Sa ikatulo, ang pamaagi sa pagsulbad mao ang subtraction o pagkaltas. Kung ang inyuhang nadungog o ang inyong nakita sa screen pareho sa inyuhang tubag diha sa inyong mga papel, congratulations mga bata, kay tama kamo. Sa ikaapat, ang saktong tubag o ang sakto nga number sentence mao ang 56 kuhaan og 24 equals n, o kung sa Ingles 56 minus 24 equals n. Tama ba mo? Wow! Very good mga bata! Ug sa ikalima nga pangutana, ang saktong tubag kay dali magdungan tagsulti.
32 na lang kaapol ang nahibilin. Palakpakan ninyo ang inyong mga kaugalingon. Sige daw ba, palakpakin ninyo. Very good mga bata. Nasayod ako nga kamong tanan. Halos nakakuha sa saktong tubag. Ug kung ang uban sa inyo aduna may mga mali, ayaw kamog kabalaka. Kay ang pagpadayon nga pag-practice, ang pagpadayon nga pagtuon, mamahimo nga makadugang sa inyong kahibalo. Congrats mga bata! Kabalo gyud ko nga naminaw mo og tarong ug padayon kamo sa pagtuon diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Hinaot nga inyong nasabtan ang atuang leksyon karong buntaga mga bata. Wala na kita'y saktong oras. Mag-uban-uban na pud kita sa sunod nga higayon. Kini si Teacher Melay nga walay laay-laay. Makaingon kaninyo, God bless ug amping sa kanunay. Bye-bye! Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin, CESO 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz. Ang siguradong lingaw, siguradong kuyaw. 88.5 Z-Radio. This is Z Radio 88.5. And yes, we are back. It's already 10:58 na po ng umaga again. Alas G58 na gyud sa buntag. Ug kamo na minaw gihapon sa inyong paboritong programa. Kini ang Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya. Yes, only here sa inyong paborito ring radio station, ang Z Radio 88.5 FM, ang istasyong Siguradong Lingaw. Siguradong kuyaw. And yes, kasama niyo pa rin po kami. This is Ma'am Maymay Rasma. And I'm Sir Drew Manuel. Yes, Sir Drew. So, tapos na nating ma-air ang ating unang lesson presentation for mathematics para po sa araw na ito. That's right, Teacher Mai. So, we would like to say thank you and congratulations sa ating content presenter na isang Teacher 1 from Barabat Elementary School. Walay lain kundi si Ma'am Melanie T. Lagrama. Kauban ang iyahang Creative Resource Material Developer na isa ding Teacher 1 from Malinaon Elementary School, Maob District. We have Ma'am Bernadette E. Anuver. So, tinalakay nila ang About Mathematics 1
na may topic na visualizing, representing, and solving non-routine problems involving subtraction. Ayan, so congratulations po sa ating content presenter along with the material developer ng ating Mathematics 1. And of course, sa atong mga grade 1 learners nga nakakaroon sa ilang mga panimalay, uban ang ilahang mga ginikanan, mga guardian, or mga tutor nila, no? So hello sa inyo. Hopefully, mas nasabtan gud ninyo ang atuang lesson for Mathematics 1 karong adlaw. That's yes, so right. 10:59. O before tamo proceed sa atuang ikaduhang lesson presentation which is the Mathematics 2. Ato sang hatagan og pagtagad Sir Drew ning atong Yes. mga pag-greetings. So hello di ay sa kang Shangshang Gustilo, a frontliner diha sa Court Compostela. Happy birthday Ma'am Shangshang Gustelo. That's from Nanay Lori Lee Quijano. And also, Teacher Mai, we would like to acknowledge, pa-shout out din yung ating mga netizens. We have Ma'am Amy Rose Sumiga Rato, Vivian Onabia, and Arnold Onabia from Compostela. We have one of the top fans, Jesusa Suarez. We also have Jessica Ipil Pailago, Edith Laurel, Ryan Layage, Mary Ann Batislam, I guess sa top fan din natin ito si Ma'am. Yes. Janeth Daniela Siano Pagayon. Also have Michelle Carillo More, Grace Mier, Marilyn Sigurola Atamosa, Areglado Kimberlys. And nagpapa-shoutout din yung ating creative resource material developer na si Ma'am Bernadette Ivasco Anuver, kay Ma'am Melinda J. Buates, Principal of Malinawan Elementary School, and to our PSDS in Mawab District na si Ma'am Toto Tevis. Hi po sa inyong lahat and God bless you. Yes, so 11:01 na po ng morning, ano? And hello sa mga district head po. Diha sa Nabunturan East District to Ma'am Rosario Ainon Yesa. Hello Ma'am Rose, maayong buntag kanimo Ma'am. And also sa PSDS pod sa Nabunturan West District to Sir Alan Guerta. Maayong buntag, sir. 11:01, maayong buntag sa atong mga program sponsors sa kanunay. Daghan kaayong salamat po. We have Nuada Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Arkikens Architecture Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Curvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supply, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated. Ayan, so maraming thank you po sa inyong suporta sa atuang programa. Again, sa atong mga Zuking listeners, just keep your messages coming in po sa inyong mga pag-greetings, pa-shoutout diha. Sa uban pa ninyong concerns, sa inyong mga pangutana. So just feel free nga mo comment sa atong mga comment boxes, kay live na live gihapon kita. Kutob taman karong mga orasan, no, sa live kita via Facebook Live. So pili lang mo, pwede mo comment dito sa Z-Radio 88.5, DepEd tayo Division of Davao de Oro, ug sa Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro. And Sir Drew, sa mga na-miss atong episode for today, doon na pa ba sila chance nga mahibalaan, Yes, masayran tama. ug sa ato ang mga nahisgutan karong adlaw? That's right, Teacher Mai. You can find your convenience through reviewing all our lesson presentations gamit ang ating YouTube channel. Again, hindi po tayo nagkakamali. We do have our YouTube channel. Just like and subscribe, Radyo Z-Eskwela DDO. Again, our YouTube channel is Radyo Z-Eskwela DDO. And if you are using smartphones or Android phones, mga ka-Z, worry no more kasi we have this Z-Radio application. Hanapin lang yan sa inyong mga Play Store or Google Play. Yes. So thank you so much for that information, Sir Drew, no? So again, hulato na mo mga kazi ang inyong mga mensahe. So now it's time nga ato ang masaksihan, ma-witness our second lesson presentation para karong adlaw. That's right, Teacher Mai. So this time, ating i-feature ang Mathematics 2 and the topic for this one is visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. Again, yung topic natin for Mathematics 2, get ready mga grade 2 learners, it's about visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. Makakasama natin
Ang content presenter na isa ding RBI team natin dito, isang teacher 1 from Ugao Elementary School. We have Ma'am Saturday Eskwela. And also with her is the creative resource material developer, isang teacher 1 from Barabat Elementary School. We have Ma'am Trisha May Daguhoy. Ayan, so 11:04 na po. And make your day math-mazing with our mathinic teachers and their brand new lessons for today. Kaya naman, Tara na, magklase na ta! Teacher Sadie sa alas 11 na! Maayong buntag mga bata, mga ginikanan, mga kahigalaan, ilabi na sa atong suking tigpaminaw sa Radyo Z-Eskwela 88.5, Grade 2, Mathematics 2. Ako si Teacher Sadie Caballero, gikan sa Ugao Elementary School na Bunturan East District. Makauban na po ninyo ang iyong maestra sa kahanginan para sa usa na pod ka makabuluhan nga pagtulunan karong orasa. Kamusta na usab mga bata? Ania na usab ako para hatagan kamo og bagong pagtulunan para mas mapalambo pa ang inyong kahibalo sa subject nga mathematics. Sayod ako mga bata nga daghan na gayud kamoy mga nakatunan sa atong mga niaging leksyon. Og karon duwagan pa ni Teacher Sadie karong taknaa. Busa, andam na ba mo mga bata? Opo, Teacher Sadie! Maayo kay andam na ug karon andam ang inyong module, lapis ug papel kay magsugod na kita. Atong pagatunan karon kung unsaon pagpilo-pilo sa numero 2, 5 Gs nga magsugod sa numero 1 padulong sa numerong napulo pinaagi sa pagbasa o pagsabot ni ining mga sumusunod na gumunhap o kung sa Ingles, visualizes multiplications of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. Si Manong Lito adunay 5 kapunuan nga rambutan. Duol sa iyang balay namunga kining tanan. Og nakaharvest siya og 2 ka karton sa matag punuan. Pila tanan ka karton nga rambutan ang na-harvest ni Manong Lito. Usabon ko, si Manong Lito adunay 5 kapunuan nga rambutan. Duol sa iyang balay namunga kini tanan. Og naka-harvest siya og 2 ka karton sa matag punuan. Pila tanan ka karton nga rambutan ang na-harvest ni Manong Lito. Unang pangutana, pila ka buok punuan sa rambutan? Tama, adunay 5 ka punuan sa rambutan. Ikaduhang pangutana, pila ka karton ang na-harvest sa matag punuan? Tama, adunay 2 ka karton nga na-harvest sa matag punuan. Ikatulong pangutana, pila tanan ka karton ang na-harvest ni Manong Lito? Husto, adunay 10 ka mga karton nga na-harvest ni Manong Lito. Atong itampo o idugang ang matag karton sa rambutan aron makuha ang tubag. Sa istorya kaganina, ang matag punuan adunay 2 ka karton ang na-harvest nga rambutan ni Manong Lito. Atong isulat ang 2 nga numero. Unya, kay aduna may 5 kapunuan sa rambutan, ang 2 ato kini siyang kalimahon. Pasabot, ang 2 dugangan nato og 5 katinag 2. 2, dungagan og 2, dungagan og 2,
Dungagan og duha, ug dungagan og duha. Pila kini tanan? Tama, aduna nakitay na pulo ka karton. Ikapila gani nato gidugang ang duha? Husto, kalima kahigayon atong gidugang ang duha. O pwede usab nga atong nganlan nga duha gipilo-pilo multiply sa 5 kahigayon o kung isulat nato kini 2 multiply by 5 equals 10. Adunay napulo ka karton nga rambutan ang na-harvest ni Manong Lito. Inyo bang manasabtan ang maong gumunhap mga bata? Opo, Teacher Sandy! Ugion sa pagkuha ang tubag niini? Maayo, busa, karon aduna kitay lain pang buluhaton para mas mapanas pa ang inyong kahibalo. O karon, tun-i ang musunod nga mga sumbanan o ginatawag nga examples. Pagkuha kamo og 30 ka mga gagmay nga mga bato o gamita kini para sa pag-ihap-ihap. Nakuha na ba mga bata? Opo, Teacher Sandy! Maayo, ug karon sugdanan nato ang mga buluhaton. Unang numero. Ang 7 i-multiply nato sa duha. Ang tamang tubag 14. O kung sa Ingles pa, 7 multiply by 2 is equal to 14. Karon, mag-skip counting kita. Nga tinag duha. Taman sa ikapito nga higayon. Ug atong susihon kung tama ba ang 14 nga tubag gamit ang pag-skip count nga pamaagi. Kitang tanan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Maayong mga bata, ka mga hawad baguding yung mag-ihap. Ikaduhang numero. Ang 3, i-multiply nato sa 5. Ang tamang tubag 15. O kung sa Ingles pa, 3 multiply by 5 is equal to 15. O garon, gamit ang inyong mga bato, mag-skip counting ta. Nga tinag 5. Taman sa ikatulo nga higayon. 5, 10, 15. Atong usabon. 5, 10, 15. Maayo mga bata. Sa ikatulong numero, ang 3 i-multiply nato sa 10. Ang tamang tubag 30. O karon, gamit gihapon ang inyong mga bato, mag-skip counting ta. Nga tag na pulo. Taman sa ikatulo nga higayon. Sabay-sabay ta. 10, 20, 30. Ko? 10, 20, 30. Maayo mga bata, kaabtik mag-ihap, uy! O karon kay hanas naman kaayo mo sa pag-ihap gamit ang mga bato sa skip counting, aduna ko'y ipapahimo sa inyo. Mamahimo nga andamo ninyo ang inyong lapis o papel alang sa pagtubag sa mga pangutana. Tubaga ang mga pahayag nga numero. Ihatag ang abot o product niini. Unang numero, ang duha pilo-piloon og ikasiyam. Pila man ang tubag. Usabon ko, ang duha pilo-piloon og ikasiyam. Pila man tanan. Sulat na. Ang tamang tubag sa duha ipilo-piloon og ikasiyam kay 18. Husto kamo mga bata. Ikaduhang numero, ang 8
pilo-piloon sa ikatulo, pila man ang tubag. Balikon ko. 8 multiply by 3, pila man ang tubag. Sulat na. Ang tamang tubag sa 8 i-multiply sa ikatulo kay 24 o kung sa Ingles, 24. Tama mga bata! Sa ikatulong numero, ang 7, pilo-piloon sa tagnapulo. Pila man ang tubag. Balikon ko. 7 multiply by 10 equals to, sulat na. Ang tamang tubag sa 7, pilo-piloon sa napulo kay 70 o 70. Tama gihapon mga bata. Ikaapat nga numero, ang 8, pilo-piloon sa ikaduha, pila man ang tubag. Usabon ko, 8 multiply by 2 equals to, sulat na. Ang tamang tubag sa 8, pilo-piloon sa ikaduha kay 16 o kung sa Ingles, 16. Husto mga bata! Ikalimang numero, ang 5, pilo-piloon sa ikalima, pila man tanan. Usabon ko, 5 multiply by 5 equals to, sulat na. Ang tamang tubag sa 5, pilo-piloon sa ikalima kay 25 o kung sa Ingles, 25. Husto usab ka mo mga bata! Wow! Maayo kay inyong nakuha ang saktong tubag mga bata. Busa, ayaw ka mo paghawa. Kay sa atong pagbalik ko niya, aduna pa'y dugang nga mga buluhaton nga ihatag si Teacher Sedi. Busa mga bata, ayaw paghawa. Kay mo balik pa si Teacher Sedi! Humaniining pipila ka mga pahinumdum. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Si Teacher Sedi! Plastan mo mga bata, kay magpadayo na kita sa atong leksyon karong orasa. Karon, atong tun-an kung unsaon pagpilo-pilo. Multiply sa numero 3 ug 4 nga magsugod sa numero 1 padulong sa numero 10. Pinaagi sa pagbasa ug pagsabot ni ining musunod nga mga gumunhap o word problem. Si Gemma adunay tulo ka flower vase. Ug niadto si Gemma sa iyang hardin para manguha og mga bulak. Ang matag flower vase gibutangan ni Gemma og tag-upat ka bulak nga daisy. Pila man tanan ang bulak nga gikuha ni Gemma sa hardin. Usabon ko, si Gemma adunay tulo ka flower vase ug niadto si Gemma sa ilang hardin para manguha og mga bulak. Ang matag flower vase gibutangan ni Gemma og tag-upat ka bulak nga daisy. Pila man tanan ang bulak nga gikuha ni Gemma sa hardin. Ikan sa gihatag
nga gumunhap atong tan-awon ang pagplaster ni Gemma sa mga bulak sa flower vase. Pila ka daisy nga bulak ang anaa sa kada flower vase. Husto, adunay tag-upat ka bulak anaa sa flower vase. Pila man tanan ang bulak nga gikuha ni Gemma sa hardin. Husto mga bata, 12 ka buok bulak ang gikuha ni Gemma sa hardin. Ato kini susihon kung giunsa kini pagkuha aron mas masabtan pa ninyo og tarong. Aron makuha nato ang tubag atong itampo o idugang. Upat, dugangan og upat, dugangan og upat. Pila man kini tanan? Aduna kitay 12 o 12. Kapila nga higayon nga atong gidugang ang upat? Atong nakita nga sa ikatulong higayon, gihimong gidungagan ang upat. Mahimong usab nga ang upat gipilo-pilo o multiply sa makatulo o isuwat nato ang 3 multiply by 4 equals 12. Adunay 12 ka daisy nga nakuha si Gemma sa ilang hardin. Aduna pa ako idugang nga mga gumunhap mga bata. Si Patsoy ni adto sa ilang uma. Ug aduna siya'y dala nga upat ka buok nga gagmay nga basket. Ug kada basket iya kining gibutangan og tag-unom ka buok sayotes nga iyang giharvest. Karon, pila man tanan ka sayote ang iyang nakuha. Usabon ko, si Patsoy ni adto sa ilahang uma. Ug aduna siya'y dala nga upat ka gagmayng basket. Ug kada basket iyang gidala kini gibutangan og tag-unom ka buok nga sayote nga iyang na-harvest. Karon, pila man tanan ka sayote ang iyang nakuha. Gikan sa gihatag nga gumunhap atong susihon ang na-harvest nga sayote ni Patsoy. Pila ka gagmayng bayabas ang dala ni Patsoy padulong sa ilang uma? Husto, adunay upat ka gagmayng basket. Tagpila usab ka sayote ang sulod sa kada gagmay nga basket. Tama! Adunay tag-unom ka sayote ang sulod sa matag basket. Karon, pila man tanan ka sayote ang na-harvest ni Patsoy. Aron makuha nato ang tubag, atong itampo o idugang. 6 dugangan og 6, dugangan og 6, dugangan og 6 equals to 24 o 24. Kapila nga higayon nga atong gidugang ang number 6? Atong nakita nga ikaupat nga higayon. Mahimo usab nga ang unom gipilo-pilo multiply ug ikaupat o isuwat nato sa 4 times 6 equals 24. Adunay 24 ka sayote ang na-harvest ni Patsoy sa ilang uma. Maayo kay nakuha ninyo ang akong gihatag nga gumunhap. Atong hinumduman, mga bata, nga ang pagpilo-pilo o multiply sa numero 2, 3, 4, 5, ug 10 nga gikan sa numero 1
padulong sa numero 10 sama sa paagi nga ikaw nag-skip counting. Nga tinagduha, tinagtulo, tinag-upat, tinag-lima, o tinag-pulo. Ang imong kahibalo sa skip counting makatabang aron mainsakto ang abot o product sa mga numero nga imong gipilo-pilo o multiply. Karon, aduna pud kitay laing buluhaton para mas mapahanas pa ang inyong kahibalo. Bago kita moadto sa atong evaluasyon, mag-practice kita sa pagpilo-pilo o multiply gamit ang mga bato nga anaa sa inyo. Ihanay ang mga bato alang sa pagtubag ni ining musunod. Pahinumdum lang mga bata nga ikaduharan nako balikon o basahon ang matag numero. Unang numero, 2 multiply by 1. Balikon ko, 2 multiply by 1. Ikaduhang numero, 3 multiply by 1. Balikon ko, 3 multiply by 1. Katulong numero, 8 multiply by 4. Balikon ko, 8 multiply by 4. Answer na! Ikaapat nga numero, 7 multiply by 5. Balikon ko, 7 multiply by 5. Answer na! Ikalimang numero, 2 multiply by 10. Balikon ko, 2 multiply by 10. Answer na! Maayo mga bata! Ato dang susihon kung tama ba ang inyong mga tubag. Sa unang numero, 2 multiply by 1, pila man? Tama! Adunay 2. Ikaduhang numero, 3 multiply by 1 equals to, tama! Ang tubag kay number 3. Ikatulong numero, 8 multiply by 4, pila man? Ang tamang tubag, 32. Ikaapat nga numero, 7 multiply by 5 equals 35. Ikaapat nga numero, 7 multiply by 5 equals to 35. Ikalimang numero, 2 multiply by 10, pila man? Ang tamang tubag, 20. Magaling mga bata! Wow! Maayo kay inyong nakuha ang mga sakto nga tubag. Busa mga bata, ayaw kamo paghawa. Kay sa atong pagbalik unya, ako nang sukton ang inyong kahibalo. Humaniining pipila ka mga pahinumdom. Mubalik pa si Teacher Sedi! The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated,
Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Nibalik na si Teacher Sedi! O karong higayuna, sukdon nako ang inyong kahibalo sa atong leksyon karong buntaga. Paminaw ug maayo sa mga numero nga ihatag ni Teacher Sedi ug isulat ang letra sa insaktong tubag sa inyong papel. Andam na ba mo? Opo, Teacher Sedi! O kamo, andam na, isulti ang andam na, Teacher Sedi! Unang numero. Unom, gipilo-pilo sa ikaduha, pila man. Usabon ko, 6 multiply by 2 equals A, 8, B, 12, C, 14, D, 16. Usabon ko, 6 multiply by 2 equals A, 8, B, 12, C, 14, D, 16. Ikaduhang numero. 5 multiply by 4, pila man kinitanan. Usabon ko, 5, gipilo-pilo sa ikaapat, pila man kinitanan. Letter A, 9. Letter B, 16. Letter C, 20. Letter D, 22. Usabon ko, 5 multiply by 4 equals to A, 9, B, 16, C, 20, D, 22. Ikatulong numero. Napulo, pilo-piloon sa ikatulo. Pila man kinitanan. Usabon ko, 10 multiply by 3 equals to A, 20, B, 30, C, 40, D, 50. Balikon ko, 10 multiply by 3 equals to A, 20, B, 30, C, 40, D, 50. Ikaapat nga numero. 7, pilo-piloon sa ikaapat, pila man kinitanan. Usabon ko, 7 multiply by 4 equals to A, 11, B, 21, C, 28, D, 38. Balikon ko, 7 multiply by 4 equals to A, 11, B, 21, C, 28, D, 38. Ikalimang numero. 5, pilo-piloon sa ikanapulo, pila man kinitanan. Usabon ko, 5 multiply by 10 equals to A, 20, B, 50, C, 80, D, 90. Usabon ko, 5 multiply by 10 equals to A, 20, B, 50, C, 80, D, 90. Unang numero. 6 multiply by 2 equals to letter B, 12. Ikaduhang numero. 5 multiply by 4 equals to letter C, 20. Tama mga bata? Ikatulong numero. 10 multiply by 3 equals to letter B, 30. Magaling mga bata! Ikaapat nga numero. 7 multiply by 4 equals to letter C, 28.
Mahusay mga bata! Ikalimang numero, 5 multiplied by 10 equals to? Letter B, 50. Magaling mga bata! Nakuha ba ninyo ang tanang insaktong tubag? Opo, Teacher Sandy! Ug inyo kining nakuha, ipalakpak ang mga kamot sa ikalimang higayon. Sayod ako nga daghan kaayo mog nakatunan karong buntaga ug dili lang diha na human ang inyong pagtuon ani nga leksyon. Mamahimo nga mag-practice unsaon pagpilo-pilo o multiply sa numero 2, 5 o 10 nga magsugod sa numero 1 padulong sa numero 10 aron mas mapalambo pa ninyo ang inyong kahibalo. Maggamit kini nga abilidad o kahibalo sa pagsulbad sa mga problema mahitungod sa pagpilo-pilo sa mga numero 2, 3, 4, 5 o 10 sa matag adlaw nga sitwasyon nga ikaw nanginahanglan niini. Aduna ko'y ibiling dugang pahinumdom sa inyo aron ma-practice pa ninyo ang inyong kahibalo. Paningkamuti nga imong masag-ulo o memorize ang multiplication table sa 2, 3, 4, 5 o 10 aron dili ka maglisod og pagpilo-pilo o pag-multiply sa mga numero. Wala na kitay igong oras ug diha na natapos ang atong 45 ka minuto nga panag-uban. Hinaot nakakat-on mo sa atong pagtulunan karong adlaw. Kini si Teacher Sedi Caballero para sa Radyo Z-Eskwela Grade 2 Mathematics 2. Busa ayaw kalimti ang batang love ang numero sa math dali ra makabalo. Busa magkita-kita ta usab sa sunod nga edisyon sa Teacher Sedi sa alas 11. Bye-bye! Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinya, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banians. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz.
na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, ganun nga siya'y susulong. Kaya, halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon. Ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan ng katuon. Para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hanggarin saan patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangad palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, Pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang face-to-face, gamit ang cellphone at radio base.
Magbayanihan na, magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, sabay-sabay na, sabay-sabay na. Laging handa. Laging baha, tagtuyot, sunog, lindol, bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pangsindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bungka, meron bang matagtaan
daanan palayo sa kasawian. Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Para na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na pagbayanihan na. Check your time. It's already 51 minutes after alas 11 ng umaga. And of course, time check ato gihapon ka na to ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. And yes, Sir Drew, we're done airing our second lesson presentation for today's episode po. That's right, Teacher Mai. So, we would like to say thank you to our content presenter, na isang Teacher 1 from Ugao Elementary School. We have Ma'am Saturday SKILLciting, who happens to be one of the RBI team na member dito sa ating programa. And thank you so much also to the creative resource material developer, isang Teacher 1 from Barabat Elementary School. We have Ma'am Trisha May Dagohoy, and they have tackled about the mathematics 2 with the topic visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. Yes, so thank you so much po and congratulations for a job well done. 11:52 na po ng umaga. Again, sa tanan natong mga Zuking listeners, hopefully nakapaniud to na ang tanan, no? Sa mga wala pa nangaon, ayaw in town mo papas mo. And just keep your messages coming in po para sa inyong mga pagbati o anumang mga mensaheng nais niyo pong iparating sa amin. Just keep it coming. So just feel free nga mo-comment sa itong mga comment boxes tungod live na live gihapon kita karon via Facebook Live. That's right, Teacher Mai. And for our content presenters po and material developers, so please submit your raw materials ahead of time para sa enhancement, modification, and suggestions na ibibigay sa atin ng RBI team para mas manindot pa dyan ang presentation na inyong mahimong product sa inyong with that particular subject. Yeah, so alas 11:53 na po ng umaga. And before we say goodbye, both namong pasalamatan ng atong mga program sponsors nga sa kanunay gahatag og suporta ning atong programa. Thank you so much, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertudazo, Acon Builders and Supply, Apex Mining Company Incorporated, and Pahati Construction. Ayan, sila po ang ating mga program sponsors. Muli maraming salamat po. And yes, Sir Drew, tayo magpapaalam na. Ngunit hindi pa tapos ang ating programa. Makakasama niyo po, susunod na, si Sir Given Hinampas. So ano ba ang kanilang dapat abangan sa pagpapatuloy ng ating programa? Tama dyan, Teacher Mai, sa lahat ng ating mga grade 3 learners and grade 4. So, antay lang tayo kasi next 2 hours naman. So, ito yung ating mga lesson presentation na inyong aabangan and you will be with Teacher Given.
Yes. And so maraming thank you for being with us, guys. So amping yuta kanunay no sa mga pupunta sa kanilang mga trabaho kung saan man kayo magpunta. Always wear your face mask po and maintain good sa kanunay the physical distancing. O kung adunay face shield mas labing maayo. That's right. So patuloy pa rin dating suportahan ang ating programa din sa tong Sibiyahanan because this is one of the distance learning modalities na atong ginagamit din sa atong probinsya. Yes, so once again, this is Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya. And our program is atid po sa atin ng DepEd Division of Davao de Oro in partnership with the Z Radio 88.5 FM, ang istasyong Siguradong Lingaw. Siguradong Kuyaw. At kami po ay magpapaalam na this is Ma'am Maymay Resma, ang chinitang maestra ng Nabunturan. Thank you so much. I'm Drew Manuel, your maestro Mawabenyo. At yes, hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat guys sa inyong pagpaminaw sa kanunay Dalaygon ang Diyos. Sugdata ang adlaw with a smile. Tune in na sa radio, in alive. Bisan na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtot, may papuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan na sa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pasibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pagsibya, Z-Radio. Don't stop sa Z-Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' while tune in sa radio. All day, all night, diri lang sa Z-Radio. Bisan o ka sa pagkapadulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, diri lang sa Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pasibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pagsibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pagsibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa bulawanon na pagsibya, Z-Radio. Kazi, usa ka ba ka teki? Pindot dire, pindot dito. Ang inyong bagong Z-Radio may application na. Mag-download sa Android App Store ug Z-Radio application aron masking asa ka man moadto, Luzon, Visayas ug Mindanao o masking naka sa Zimbabwe. Makapaminaw ka sa Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, Z-Radio 88.5. Sa bulawanon na pagsibya, Z-Radio. Maghatod kaninyo sa mga nag-unang katikaran sa sangguniang panlalawigan sa atong probinsya sa Davao de Oro. Isang Gunimo! Isang Gunimo! Punto de vista sa lehislatura. Kay ang tingog sa sanggunian mao'y tingog sa katawhan.
Isangguni mo! State of the Province. State of the Province. Mga katikaran, kalambuan, news and current affairs ug uban pang mga nagunang panghitabo sa Davao de Oro Province sa pagdumala ni Governor J.V. Tyrone Uy ilalom sa mas gipakusog nga serbisyong walang iwanan. Aksyon agad, Oro mismo! Inyong mabati matag adlawng Lunes alas 9 hangtod alas 10 sa buntag dinhilang sa inyong paboritong sibiyahanan ang siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Z-Radio 88.5 FM sa dial sa inyong mga radyo. Busa, paminaw na. Mag-SOP na kada Lunes. State of the Province. State of the Province. For keeps nga agri-tips. Kung adunay tanom nga mga high-value crops, mamahimo nga mag-intercrop o magtanom sa kilid o tunga sa inyong nagunang produkto. Usa kini ka pamaagi aron nga labaw nga mapahimuslan ang luna ug mudaghan ang klase sa tanom nga ma-harvest. Kini nga agricul tip hatod kaninyo ni Col Herb Zamora Apsay sa Octaem Agri School. Nagasibya gikan sa Bulawanong probinsya sa Davao de Oro. Kini ang Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw, 88.5 Z-Radio. This is Z-Radio 88.5. Laging handa. Laging handa. Bahatag tuyot sunog lindol bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mong mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang duga, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education
with the support of World Vision Development Foundation. Z-Radio 88.5 FM in partnership with the DepEd Division Office of Davao de Oro presents the Radyo Z-Eskwela program, a radio-based instruction that will cater learners in the entire province of Davao de Oro. Division Executive Committee headed by the Schools Division Superintendent Eufemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent Feby K. L. Refamonte, CPA, Curriculum Implementation Division Chief Dr. Josie T. Bolufer, and School Governance and Operations Division Dr. Ruben J. Riponte. Members: Karina S. Frasco, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Openia, Dr. Arlene B. Lin, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinuti, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Girly Ringo, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medar D. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee for Production and Communications: Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judelan T. U, Donna D. T. Bolufer, Mary Rose N. Resma, Irene Leia C. Mangohon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team: Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoto, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. Nagasibya gikan sa Bulawanong probinsya sa Davao de Oro. Kini ang Siguradong Lingaw. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Siguradong kuyaw. 88.5 Z-Radio. This is Z-Radio 88.5. Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Check our time, it's 12:06 in the afternoon and you are still tuning in to Z-Radio 88.5, ang istasyong Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw. Maayong udto mga kazi, we are down to the last 2 hours sa ato ang programa for today's episode. And right now, makauban ninyo, teacher given in the house hanggang 2:00 ng hapon. Para sa ato ang pagpadayon ni ining ato ang mga lesson presentation for mathematics, and this time we'll have mathematics 3 and mathematics 4. Just a while ago atong nakauban si Teacher Mai og si Teacher Drew para sa ato ang paghatag kaninyo sa ato ang mga leksyon sa Mathematics 1 and our Math 2. So atong pasalamatan once again our content presenter, Ma'am Melanie Lagrama and Ma'am Bernadette Anyuver for Mathematics 1, and also to Ma'am Saturday S. Caballero, kauban nato dinhi isip editor sa ato ang programa, no? And Ma'am Trisha May Daguhoy for our Math 2. Ladies and gentlemen, makauban gihapon ta ninyo pinaagi ni ining ato ang programa hantod 2:00 ang takna sa hapon. So please tune in with us og please allow us to feel that you are with us sa ato ang programa through sending your greetings and comments, reactions, or even if gusto kaayo ninyong magpatimbaya sa kahanginan, pwede kaayo na natong buhaton dinhi sa ato ang programa. Hello sa ato ang mga suking tigpaminaw, sa ato ang mga teachers from all around Davao de Oro. Maayong pagpaminaw ninyong tanan, and please ubanimin ninyo sa matag adlaw natong pag-air dinhi sa ato ang programa. Hello to Ma'am Jocelyn Bautista Baya na katune in sa atin. Hello also to sa ako ang ate all the way from Tagum City. Nelvic Sinampa Soriano, thank you very much for tuning in. Hi to Sir Kazunobo Yanagi watching all the way from Japan. Also ato ang gitimbaya Ate Jenny Gaom dinhi silingan nato sa municipality of Nabunturan. Maayong pagpaminaw. Hello to Jong Jong and sa tanan natong mga kaubanan, no, sa Monte Vista National High School. Maayong pagpaminaw ninyong tanan, and mabati og madungog gihapon ta ninyo pinaagi sa inyong mga radyo sa 88.5 nga radio dial, and also ato apong
iyagyag kining ato ang mga nagkadaiyang social media platforms kung diin pwede kaayo ta ninyong maubanan ug makita. We are live at Z Radio 88.5, DepEd tayo Division of Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, DepEd Davao de Oro, and through our official YouTube channel at Radyo Z-Eskwela DDO. So we'd like you to like, share, follow, and subscribe our platforms para mas mulapad ang reach ni ining ato ang programa. Time now, it's 12:09. Time check is being brought to us by Archicons Architectural Construction and Supply, also being brought to us by Kanaway Builders Corporation. Buot usab natong itimbaya no, Ma'am Fam gamutin our SDS or Schools Division Superintendent, also to Sir Romel Handayan, our ASDS, to all our education program supervisors, to our two chiefs, Dr. Ruben Riponte and Ma'am Karina Frasco. Usab ato ang buot nga itimbaya, all our public schools district supervisors and all our district coordinating principals, maayong pagpaminaw ninyong tanan. Alright, padayon ta karon mga kazi sa ato ang lesson presentation, and this time, this is for our grade 3 learners in math. We will be discussing about solving problems involving multiplication, and this will be presented to us by Ma'am Kimberly A. Ariglado, Teacher 1 of Panganason Elementary School, together with Ma'am Berna M. Duway, also from Panganason Elementary School, the Creative Resource Material Developer. Kaya naman, let's start! Make your day math-mazing with our Math Tinik teachers and their brand new lessons for today. Tara na, magklase na ta. My name is Teacher Given. Good afternoon, grade 3 learners, parents, friends, and to all listeners in Z Radio 88.5. How are you today? That's good. Are you ready for our next lesson? It's good to hear. This is once again Teacher Kim, your teacher in Mathematics 3 at your service. This time, I want you to find a comfortable place and gather all the materials needed for today's lesson. Prepare your Module 7 in Quarter 2 Mathematics, which is solving problems involving multiplication. Your ballpen, extra sheet of paper, and of course, yourself. If you're ready, just say, "Teacher, I'm ready." So, are you ready? All right, because Teacher Kim is also very ready. Now, get ready for our first activity. I want you to find the product of the following problems. Number 1. What is 5 times 10? Again, what is 5 times 10? And the answer is very good. The answer is 50. Number 2. What is the product when we multiply 25 by 8? I repeat, what is the product when we multiply 25 by 8? What is your answer? Correct. The answer is 200. Number 3. Sam bought 3 books
worth 150 pesos each. How much did he pay in total for 3 books? Sam bought 3 books worth 150 pesos each. How much did he pay in total for 3 books? Say your answer loudly. Very good. Sam paid 450 pesos. Why 450 pesos? Yes, because Sam bought 3 books worth 150 each. We need to multiply 150 pesos by 3. The answer is 450 pesos. Very good, learners. You did well. Did you still remember the steps in solving problem involving multiplication? Great! What are the steps? Excellent! In solving routine problem involving multiplication, follow these steps. First, read and understand the problem. Know what is asked and know the given. Second, plan what to do. Identify the operation to be used and give the number sentence. Third, solve the problem. Do the required operation. And lastly, check the answer. Is the answer reasonable? Wow! I am so glad that you still remember these steps. We will discuss this further later. But before that, let us listen to a story first. Another morning comes. Shane woke up and greeted everyone with a wide smile. She's very excited because her friend Fred will come as they decided to study together again. Mom, my friend Fred and I decided to study together today. Oh, that's good, Shane. It is always better to learn with a friend. It makes learning more exciting. Yes, Mom. I already prepared our study area. Oh, I guess that's her. I'll go and welcome her, Mom. Okay, Shane. I'll be in the kitchen to prepare your snacks. Good morning, Shane. Good morning, Fred. Come on inside. Sure, thank you. I'm so excited for today, Shane. I bought some snacks for us. Here's 2 chocolate cookies, 2 cupcakes, and 2 bottled juice. This is for you and this is for me. Wow! Thank you, Fred. You bought too many snacks. Yes. Actually, Mom gave me 200 pesos and only 30 pesos left. I actually don't understand why it costs too much. Well, let's ask Mom about that. Oh, what's the problem here? Fred bought some snacks, Mom, and she wanted to know why there's only 30 pesos left with her 200 pesos money. Well, do you still remember the prices of these snacks, Fred? Yes, Tita.
These cookies worth 25 pesos each. This cupcake is 15 pesos each. And this bottle juice worth 45 pesos each. And I bought two per item, Tita. I guess we need to solve this problem. The two of you sit here, and I will teach you how to solve problem involving multiplication with addition and subtraction of whole numbers. So are you ready? Yes, Mom. Yes, Tita. So Shane's mom continued to teach them, and they listened attentively. Let us have a short break, and when we come back, I will teach you how to solve routine problems involving multiplication with addition and subtraction using appropriate solving strategies. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And we are back. Grade 3 learners, are you still there? Good to hear. Because at this point of time, we will learn how to solve routine problems involving multiplication with addition and subtraction using appropriate solving strategies. Learners, remember that in the problem solving, it is necessary to understand what is being asked by the problem. What are the given information and what operation to be used to solve what is being asked by the problem. Prepare your paper and pencil or ball pen and let's answer this together. Here is an example. Mother bought 15 boxes of marbles. Each box has 12 pieces of marbles. How many pieces of marbles she bought in all? I repeat. Mother bought 15 boxes of marbles. Each box has 12 pieces of marbles. How many pieces of marbles she bought in all? To answer this problem, we need to answer these questions. Number 1. Who bought the marbles? Yes, it is the mother. Number 2. How many boxes of marbles did she buy in all? Correct! Mother bought 15 boxes. Number 3. What is asked in the problem? All right. Number of pieces of marbles. Number 4. What are the given?
Very good. The given are 15 boxes of marble. Each box has 12 pieces of marbles. Number 5. What is the operation to be used to solve the problem? Yes, it is multiplication. Number 6. What is the number sentence? Good! 15 times 12 is equal to n. N represents the number. Number 7. What is the answer? Very good! The answer is 180 pieces of marbles. Why 180? Because when we multiply 15 by 12, the product is 180. Do you want another example? All right, here's another example. Mary went to the mall to buy wallets. She bought 6 wallets that cost 35 pesos each. Mary has 220 pesos on her pocket. She gave it to the cashier and waited for the change. How much is the change? First, what is asked? The remaining change of Mary. Next, know the given. Number 1. How many wallets were bought? Yes, Mary bought 6 wallets. Number 2. How much does each wallet cost? Yes, the wallet costs 35 pesos each. Number 3. How much money did Mary have? Yes, Mary have 220 pesos on her wallet. So these 3 are our given. And what operation should be used? Of course, we will use subtraction and multiplication. So, what is the number sentence? The number sentence is 220 pesos minus 35 pesos times 6 is equal to n. Again, n represents the number. 6 wallets were bought at 35 pesos each. So 35 multiplied by 6. And product is deducted to Mary's money, which is 220 pesos. In this process, we will be able to solve for its remaining change.
Finally, what is the answer? Very good. Mary's change is 10 pesos. In solving the given problem, it is important to identify the possible operations to be used. Very good, learners. Another good job for the correct answer. Let us move on to our example number 3. The family of Mr. Cruz went to the restaurant to celebrate his birthday. Inside the restaurant are 5 long tables with 4 chairs in each table. They are 25 in all. How many chairs do they still need? First, what is asked? Yes, it is the number of chairs still needed. Next, what are the given? Number 1, how many long tables are there? There are 5 long tables. Number 2, how many chairs are there in every table? Yes, there are 4 chairs in each table. Number 3, how many members? "25 members." And what operation should be used? Of course, we will use multiplication and subtraction. So what is the number sentence? All right. The number sentence is 25 minus 4 times 5 is equal to n. Finally, what is the answer? Very good. They still need another 5 chairs. I am so glad that you answered the questions correctly. Very good, learners. Now let us go back with a story. Now it's your turn. Practice what you have just learned. Go to page 10 of your module and answer this question. The Paloma family made puto to collect money for the victims of the typhoon. They made 15 boxes of puto with 20 pieces in each box. How many pieces of puto did the Paloma family members prepare? Do it now and follow the steps that I taught you, because after a short break, we will find out if your answer is correct. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply,
DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And we are back. And now, let us check your answers for this question. The Paloma family made puto to collect money for the victims of the typhoon. They made 15 boxes of puto with 20 pieces in each box. How many pieces of puto did the Paloma family members prepare? Let's check. First is what is asked and the problem. Correct. The total number of puto the Paloma family members prepare. Next, know the given. Number 1. How many boxes of puto were made? Yes, there are 15 boxes. Number 2. How many pieces of puto are there in each box? Very good. There are 20 pieces in each box. And what operation should be used? Of course, we will use multiplication. So what is the number sentence? The number sentence is 15 times 20 is equal to n. And now solve for the answer and perform the given operation. Finally, what is the answer? Excellent! The total number of puto the Paloma family members prepared are 300. Job well done, learners! Now, can you tell me the steps in solving problem involving multiplication? Yes, very good. In solving word problems involving multiplication, use the following questions as guide. What is asked? What are the given? What operation to be used? What is the number sentence? And what is the answer? It is important to know these steps in order for you to solve certain problems which can also be applied in our daily lives. Congratulations to our learners for achieving this lesson well. For your evaluation, answer the assessment on page 11 and additional activities on page 12 of your module. You can submit your answer to your teacher in your respective schools. I hope you enjoyed our lesson for today.
Please continue studying and answering the activity on your module. Ask assistance from your parents or guardians in doing your activity. Thank you for listening. Once again, this is Teacher Kim, your teacher in Mathematics 3. Be safe, everyone, and God bless us all. Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin, Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee. Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. 8.5 Z Radio, Z Radio, Z Radio, Z Radio. Z Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. One station, all the hits. Z Radio 88.5. 12:41 is our Z-Time mga ka-Z, and you are still tuning in din sa ato ang programang Radyo Z-Eskwela, Siguradong Masaya, right and only here at Z Radio 88.5 sa inyong mga radyo, ang istasyong Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw. Kauban gihapon ninyo, Teacher Given, hanggang alas 2 ng hapon. And we just heard our lesson presentation for Mathematics Grade 3 with the topic Solving Problems Involving Multiplication, and that was brought to us by Ma'am Kimberly A. Ariglado, Teacher 1 of Panganason Elementary School, also with Ma'am Berna M. Duay, Teacher 1, also from Panganason Elementary School. Congratulations, Ma'am Kimberly and Ma'am Berna, for that very informative lesson presentation alang sa ato ang mga learners, specifically sa ato ang mga grade 3 learners no nga naminaw karon sa ilahang mga panimalay kauban ang ilang mga ginikanan. Maayong pagpaminaw ninyo, and I hope nga daghantag na kutlo na katunan pinaagi sa ato ang klase karong adlaw. And in case aduna tay mga pangutana mga kaigsuunan, pwede kay natong ipadangat kana sa ato mga teachers in our respective schools para mahatagan tag katubagan sa ato ang mga pangutana, or pwede pud kaayo ninyong i-utilize our comment boxes tungod kay ang ato ang mga presenters anaa andam nga tubag sa inyong mga pangutana kay nakatutok pud sila karon. Maayong pagpaminaw sa ato ang mga teachers all the way from Panganason Elementary School, and thank you very much for tuning in with us sa ato ang programa matag adlaw. Hello to Ate Cheryl Marie Torino Nasol. Ate Che, maayong pagpaminaw. Yes, ing anak gyud na basta malipayon tino. Maayong pagpaminaw and I miss you. Hello also to Manding Girly Amor Tagupa Daroy. Maayong pagpaminaw din ha. And we are also saying hello to Ma'am Mary Ann Robles din sa Monte Vista Central Elementary School SPED Center, and to all our Mother Naturals na nakatune in sa atin ngayon, maayong pagpaminaw. To all our teachers from Monte Vista National High School Main Campus, sa ako ang mga kaubanan din ha. Hello to Ate Michelle Patak. Thank you very much for tuning in, and
Ako na lang pong itimbaya ang atuang School Principal for Dr. Jernaldine O. Perez. Hello also to Sir Genevieve Miguel and Ma'am Marites Villacorteza, our principal sa atuang Senior High School Department. We are also saying hello to Ma'am Irene Lea Mangohon, all the way from Pantucan National High School. To all our friends from Pantucan District, maayong pagpaminaw. Hello to Ma'am Balbina Tolentino, the District Coordinating Principal of Pantucan North or South District. I'm not sure. Basta si Ma'am dinha amo ang Mother Manding, maayong pagpaminaw. Hello also to Ma'am Mueng Leones Salinas. Hello to Ma'am Sherlyn Padura Baste. Nanay Lori Lee Iran Quijano, maayong pagpaminaw dinha, Nay. I miss you so much and get well soon. Hello also to Sir Marshall Bacalso, Ma'am Olive Suarez Lavares, Ameline Jimenez, Ali Dawani, Ma'am Elina Kaintik Palcon from Compostela Central Elementary School SPED Center. Hello also to Ma'am G. Prince Monte Calvo from Elizalde, Davao de Oro. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. Check our time, it's 12:45 and that was being brought to us by Metro Gear Construction Corporation, also being brought to us by East Sussex Enterprise. When we come back, atuan ng ihatag kaninyo ang atuang last and final lesson presentation for today's episode, Tuesday mga kaigsuunan, adlawng Martes, February 2, 2021. All that and more din hilang sa atuang programang Radyo Z-Eskwela, Siguradong Masaya, right and only here at Z Radio 88.5, Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw. My name is Teacher Given. Z Radio 88.5 FM in partnership with the DepEd Division Office of Davao de Oro presents the Radyo Z-Eskwela program, a radio-based instruction that will cater learners in the entire province of Davao de Oro. Division Executive Committee headed by the Schools Division Superintendent Eufemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent Feby K. L. Refamonte, CPA, Curriculum Implementation Division Chief Dr. Josie T. Bolifer, and School Governance and Operations Division Dr. Ruben J. Riponte. Members: Karina S. Frasco, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinuti, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontilias, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Curly Ringo, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee for Production and Communications: Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judelan T. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Irene Lea C. Mangohon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team: Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoto, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. One station, all the hits. Z Radio 88.5. Sugata ang adlaw with a smile. Tune in na sa radio, in alive. Bisa na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtod, may papuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisa na sa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z Radio. Don't stop. Sa Z Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' while the tune in sa radio. All day, all night. Dito yun lang
sa Z-Radio. Isang ugas sa pakapadulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, di rin lang sa Z-Radio. Kahit ang adlang siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tumayaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tumayaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z-Radio. Kahit ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z-Radio. Mga isyu ug katikaran sa barangay. Idol ko sika. Mga kasulbaran sa mga problemang pambarangay. Idol ko sika. Paminaw kada Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Diri lang sa Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw. Siguradong kuyaw. Idol ko sika. Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi. Diri lang sa Z-Radio 88.5. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipakipigil sa pagsulong, sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, kahirapan kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano katutubo, isang hanggarin san patubo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hanggang
Hangat palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangan mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Magbayanihan na, magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan,
Walang kupas na kaugalian, dagdag at tibay sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salin na buong barkada. Brigada eskwela, kilos na pagbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salin na buong barkada. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada eskwela, sabay-sabayhan na. Laging handa. Laging handa. Bahatag tuyot, sunog, lindol, bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat
message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana, mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Z-Radio, 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 Z-Radio. Z-Radio 88.5, siguradong lingaw, siguradong kuyaw. One station, all the hits. Z-Radio 88.5. And we are back here sa ating programang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Dinhilang sa atong sibiyahanang Z-Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Kauban gihapon ninyo, Teacher Given, and oras nato it's 1:08 in the afternoon. That time check is being brought to us by Icon Builders and Supply and Apex Mining Company Incorporated. Ladies and gentlemen, usa ta mo padayon sa ato ang programa, no, ato asang hatagan og panahon nga pasalamatan kining ato ang mga program sponsors nga naghatag gayud og kinabuhi ni ining ato ang programa.
Hello, maayong pagpaminaw sa ato ang mga kahigalaan all the way from our partners from Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, Apex Mining Company Incorporated, and Pahati Construction. Hello, usab sa ato ang Congressman Manuel Waycorat Zamora and our very own Vice Governor Maricar Zamora. Maayong pagpaminaw and thank you very much for your overwhelming support. Hello also sa ato ang program director sa radio-based instruction nato dinhi sa Division of Davao de Oro. Maayong pagpaminaw to Dr. Arlene Lim and to Ma'am Noemi Canales. Maayong pagpaminaw. Hello also to Sir Boy Pabrices. And ato alang pong itimbaya kining ato ang mga suking tigpaminaw nga naminaw karon. Once again, hello to Ma'am Girly Amor Daroy of Monte Vista National High School. Hello also to Kin Ross Tripoli, my friend, all the way from Japan, naminaw karon, no? And to Ma'am Bessie Aya Banyes and Ma'am May Istanyol nga naa sa ato ang Pikas Lawak, kauban si Sir Tata Akosar nga naa dinhi sa ako ang kilid, ato ang mga personahe, our TWG for our radio-based instruction. Hello also to Ma'am to Auntie Wami Castro Tripoli and Kuya Kevin, maayong pagpaminaw. Leonard Humawid is also tuning in with us. John Ray Mantilla all the way from Butuan, maayong pagpaminaw. Hello also to Ma'am Emily Jane Aparecio Gonzalez, kanhin nato kaubanan dinha sa Consuelo M. Valderrama National High School. Congratulations tungod kay she just received one of the biggest and greatest gift from above. Naana siya baby boy, or baby boy I guess, karong mga panahon no. Daghan kaayong salamat Lord, and we are very much happy para sa imuha Ma'am Ems. Sa ato ang mga kaubanan dinha sa Consuelo M. Valderrama National High School, Team Conching, maayong pagpaminaw. Hello to Sir Dong, Ma'am Vic, Ma'am Deborah, Ma'am Shonette, sa ilahang school, sa ato akarong school head din ha, Ma'am Rosie Villamor, maayong pagpaminaw. Sa tanan natong mga wala na mention nga mga kahigalaan, maayong pagpaminaw ninyo din ha, and na-miss na tamo din ha sa Valma, no? Hello also to Lance Dumaluan Matiliano, thank you very much for tuning in. Ate Jovi Van Hout, all the way from Netherlands, nakatune in din sa atin every day. Rafi Masig of Pantukan, Ate Jean Abilita Oberes, maayong pagpaminaw, and also ato ang itimbaya din ha ang ato ang mga kahigalaan nga naminaw karon sa diri sa Mawab District, ato ang mga friends din ha, and sa ato ang mga kahigalaan from Laak. Hello to Tita Hinaro Ligaspino Montana, teacher from Kapatagan National High School. Time now, it's 1:12 in the afternoon, o padayon ta sa ato ang mga programa, o sa ato ang lesson presentation. This time is for our grade 4 mathematics. This will be presented to us by Ma'am Vielka B. Taganahan, Teacher 1 of Magading Elementary School, together with Ma'am Roda B. Tayone, Teacher 1 of Nabunturan Central Elementary School SPED Center, the Creative Resource Material Developer. And this time, we will be discussing about visualize addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. Kaya naman, tara na, magklase na ta. My name is Teacher Given. Hello everyone, especially to all our grade 4 listeners out there. Welcome to our school broadcast in Mathematics 4. I am Teacher Vielka Taganahan Esteban from Magading Elementary School, Nabunturan East District. I am happy to be with you once again in our learning session this afternoon. Are you all set for our learning session this afternoon? Well then, make yourselves comfortable wherever you are right now and sit in a well-lighted place. Make sure that you can hear me loud and clear, okay? Our objective
for this session is for you to visualize addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. Are you ready? Okay, let's start. Let us start the session by recalling first your knowledge, first, and your skills in visualization. Are you ready? Okay, good. Turn your math module on page 2. Let us answer. Let us try. Now, can you determine the fractions represented by the shaded part or the parts of the given figure? Okay, let us take a look at the first figure. Okay, let's start with number 1. Can you name the fractions represented by the shaded objects in the given set? How many parts does each figure has? Correct! Each figure has 4 equal parts. All in all, the set has 16 equal parts. How many parts of the figures are shaded? Very good. 15 parts of the figures are shaded. Can you name the fractions represented by the shaded part of the figures? You're right. The fraction represented by the shaded part of the figure is 15/16. Now, let us take a look at the next figure, number 2. Can you name the fractions represented by the shaded part of the figures? Perfect! The figure is divided into 8 equal parts. 4 parts are shaded. The fraction represented by the shaded part of the figure is 4/8. Number 3. Can you name the fraction represented by the shaded part of the figure? How many parts does the figure has? Correct. The figure has 2 equal parts. Now, how many parts of the figure are shaded? You are right again. 1 part is shaded. Okay, what fraction is represented by the shaded part of the figure? Fantastic! The fraction represented by the shaded part of the figure is 1/2. Great job, everyone! Now that you can perfectly name fractions for the shaded regions, let us proceed to recalling your knowledge on changing fractions to lowest term. Are you ready? How will you change or reduce a fraction to its lowest term? Can you remember the process of changing a fraction to its lowest term? How will you know that a fraction is in its lowest term? To change or reduce a fraction to lowest term, divide the numerator and the denominator by their GCF, greatest common factor. Again, divide the numerator and denominator by their GCF, or the greatest common factor. You will know that a fraction is in its lowest term if the numerator and the denominator have no other common factor except 1. Again, you will know that a fraction is in its lowest term if the numerator and the denominator have no other
common factor except 1. Okay, let us go back to our example. Our first fraction is 15/16. Can we change this fraction to lowest term? You're right. 15/16 is already in its lowest term, since both its numerator and denominator have no other factor except 1. Therefore, 15/16 is in its lowest term. How about the fraction in number 2? How will you change 4/8 to its lowest term? Great! We will divide 4/8 by their GCF, which is 2. We do this. 4/8 divided by 2 is equal to 1/4. So, the lowest term of 4/8 is 1/4. How about fraction number 3, 1/2? What can you say? Fantastic! Both its numerator and denominator have no other factor except 1. Therefore, 1/2 is in its lowest term. Congratulations, everyone, for a job well done. After recalling your knowledge on naming fractions and changing fractions to lowest term, I'm sure you are all ready for our new lesson, which is visualizing addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. Are you excited to explore more? Great! We will have more exciting activities when we come back. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And now, we're back. Today, we are learning to visualize addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. Are you ready? That's good to hear. In visualizing addition and subtraction of similar and dissimilar fractions, remember this. Number 1, addition and subtraction of similar and dissimilar fractions can be visualized through the use of diagrams and illustrations. Number 2, we use bars or number times to help us visualize when adding and subtracting similar and dissimilar fractions. Let us start with addition and subtraction of similar fractions. Open your module on page 3 to 5. Let us do together. Let us study.
Let us have this first example. 4/8 plus 4/8. So, what is the sum of these two similar fractions? Let us visualize the first fraction, which is 4/8. In 4/8, we have 4 shaded parts of the 8, and we add 4/8. 4 shaded part of the 8, and so all in all, there are 8 shaded parts of the 8, which means the sum of 4/8 and 4/8 is 8/8. 8/8 is equivalent to 1. Let's take another example now. Let's do subtraction. This time, let's use a number line. 3/4 minus 2/4. What is the difference of these two similar fractions? Let us visualize the first fraction, which is 3/4. So let's divide this line into 4 equal parts then. We have 3 lines of 4 for 3/4. Then, we take away or subtract 2/4, which are 2 lines of 4. How many lines are left? Very good. There is 1 line left. Therefore, 3/4 minus 2/4 is equal to 1/4. Note that in 1/4, both its numerator and denominator have no other factor except 1. Therefore, it is in its lowest term already. That's how we visualize addition and subtraction of similar fractions. This time, let's do visualizing addition and subtraction of these similar fractions. Take this example. 9/12 plus 2/6. 9/12 and 2/6 are dissimilar fractions because they don't have the same denominators. It's 12 and 6. Let's visualize first 9/12. We have 9 shaded part of 12 plus 2/6. We have 2 shaded part of 6. We cannot combine this yet because it don't have the same denominator or the number of cuts or boxes, and we are going to rename them as similar fraction so they can be added. So we can divide each boxes into 2 so we have the same number of cuts or boxes of 12. So we have now 4 12s. Now that we have already the same number of cuts, or we can then proceed to adding these 2 similar fractions. 9/12 plus 4/12 is equal to 13/12, or 1 and 1/12. Another way is to use the least common denominator, or LCD. The LCD of 6 and 12 is 12. So, 9/12 is equal to 9/12, and for 2/6, we do this. The LCD will now be our denominator. We divide the LCD by the denominator, then multiply by the numerator. So, 12 divided by 6 is 2, times 2 is equal to 4. So,
2 6 becomes 4 twelfths. 9 twelfths plus 4 twelfths is equal to 13 twelfths, or 1 and 1 twelfths. Now, let's proceed to visualizing subtraction of dissimilar fractions. 8 tenths minus 3 fifths. Let's visualize first 8 tenths. We have 8 shaded part out of 10 minus 3 fifths. We have 3 shaded part of 5. Since these two fractions don't have the same number of cuts or boxes, for 3 fifths, let's divide each boxes into 2, so we can have the same number of boxes of 10. So, this now becomes 6 tenths. Now that we have already the same number of cuts, we can then proceed to subtraction of these two similar fractions. 8 tenths minus 6 tenths is equal to 4 tenths. Now, 4 tenths can still be reduced to lowest term. So we can divide both the numerator and the denominator by their GCF, which is 2. 4 tenths. 4 divided by 2 is equal to 2. 10 divided by 2 is equal to 5. So, 8 tenths minus 6 tenths is equal to 4 tenths, or 2 fifths. Congratulations everyone for following my directions attentively. This shows that you are all amazing learners. We will continue and have more activities and apply what we have just learned after this break. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And now we're back. Let us have a recap first of our discussion earlier. A while ago, we talked about visualizing addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. Remember to visualize addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. Number 1. Addition and subtraction of similar and dissimilar fractions can be visualized through the use of diagrams and illustrations. Number 2. We use bars or number lines to help us visualize when adding and subtracting similar and dissimilar fractions. Is everything clear to you now? That's good to hear. Alright, continue doing the remaining activities for lesson 1 of your module, then answer, let us assess
on page 7 for your evaluation. If you have questions and clarifications regarding this matter, do not hesitate to contact us, your teacher, for we are always here for you, ready to help you. Once again, congratulations everyone for a job well done. This ends our program for today. Thank you and happy learning everyone. Radyo Z-Eskwela Executive Committee, the school's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte, Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Elbicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. D. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. And that was Ma'am Vielka B. Taganahan, Teacher 1 of Magading Elementary School, together with Ma'am Roda B. Tayone of Nabunturan Central Elementary School SPED Center, our content presenter and creative resource material developer for our Grade 4 Mathematics, with the topic, Visualize Addition and Subtraction of Similar and Dissimilar Fractions. Daghan kayong salamat, Ma'am Vielka and Ma'am Roda, for that very comprehensive lesson presentation alang sa ato ang mga learners, and I hope ang ato ang mga estudyante nga naminaw karon, ilabi na ang ato ang mga grade 4 students, daghantag nakatunan nga mga bag-ong mga pagtulunan pinaagi sa ato ang lesson presentation karong hapon. And once again, kung naamoy gustong mas masabtan pa, pwede kaayon ninyong ipadangat ang inyong mga question sa ato ang mga nagkadaiyang social media platforms, or i-direct ninyo og message ang ato ang presenter, or diretso mismo sa inyuhang mga teachers, sa inyuhang mga tagsa-tagsa ka eskwelahan, kay aron mas mapaklaro, o kung naatay mga kalibog din ha, mahatagan dayon ta og katinawa ni anang tanan. Daghan kayong salamat sa ato ang mga learners nga nakatutok sa atin ngayong araw, and also sa ating mga parents na kasakasama ng ating mga learners sa pakikinig ng ating mga presentasyon ng leksyon dito sa ating programa. And we hope to be with you og makauban pa muna mo matag-adlaw nga tanan dinhi sa ato ang buluhaton or sa atong tulumanon nga Radyo Z-Eskwela. Oras na to, it's 1:38. Sa atong pagbalik, we will be reading some of your text messages and all your greetings po, mga kaigsuunan, aron mahatagan nato og pagtagad ka ng tanan. Hello to Sir Arvin Carcalias, maayong pagpaminaw. And also ato ang gitimbaya, ako ang pag-umangkon nga naakaroon na minaw din ha sa Barangay Maparat, Compostela. Clint James Sinampas may pagpaminaw, and sa ako na lang pong mamagpapa nga naminaw karon, Mama Nelly and Papa Victor, thank you very much for tuning in.
Time now, it's 1:39. When we come back, more greetings will be read to you later. That would be all, and all that and more din lang sa ato ang programang Radyo Z-Eskwela, Siguradong Masaya, right and only here at Z Radio 88.5, Siguradong Lingaw, Siguradong Kuyaw. My name is Teacher Given. Makisayod sa hisgutan ng kalinaw alang sa kalabuan sa atong komunidad. Kalinaw para sa kalambuan. Paminaw kada Biyernes alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Kalinaw para sa kalambuan. Dili lang sa Z Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtod, napapuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan nasa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, sa Z Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' while tune in sa radio. All day, all night, diri lang sa Z Radio. Bisan o gasa pa ka padulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, diri lang sa Z Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawan na probinsya, Z Radio. Sa Bulawan na Pasibya, Z Radio. Ang programang maghatod og good vibes ug mga inspirasyon sa matag pamilya, kauban si Mari Vice Governor Maricar Zamora. Saire Mare, paminaw kada Martes alas 8 hangtod alas 10 sa buntag. Saire Mare sa Z Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Saire Mare. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang tigana, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama.
magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salit na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela na, sabay-sabayhan na. For Keeps nga agri-tips. Sa pagtransplant sa niluyong na seedling, hulata nga na ay tulo ka dahon o 3-leaf index bag-o kini ibalhin sa mas dako nga sudlanan aron mas dako ang tsansa nga motubo kini. Kini nga agricul tip hatod kaninyo ni Col Herb Zamora Apsay sa Octam Agri School. Hisgot Panglawas. Programang maghatod kaninyo sa mga impormasyon mahitungod sa hisgutan ng panglawas. Kauban ng atong mga eksperto. Paminaw matag Huwebes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Diri lang sa Z-Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Hisgot Panglawas. Saludo, saludo, saludo ako sa iyo. Saludo, saludo, saludo ako sa iyo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman. Walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan. Laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y
saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipakipigil sa pagsulong sa kinabukasan ng katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Muslim, Kristiyano, katutubo, isang hanggarin saan patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong Isang mundo. alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan, ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, Pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face-to-face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. One station, all the hits. Z Radio 88.5. And we are back here sa ating programang Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya din hilang sa atong sibihanang Z Radio 88.5. Siguradong lingaw, siguradong kuyaw.
Oras nato mga kazi, it's 1:54 in the afternoon. Aduna na lang tayo medyo gamay-gamay nga panahon sa nga nabilin sa ato ang programa no og ato aning gamiton alang sa ato ang recapitulation for today's episode no. Nag-start ta ganina 10 o'clock in the morning with our Mathematics 1 lesson presentation with the topic visualizing, representing, and solving non-routine problems involving subtraction. This was brought to us by Ma'am Melanie T. Lagrama, Teacher 1 of Barabat Elementary School, ug kauban niya si Ma'am Bernadette E. Anyover of Malinawon Elementary School. In the second hour, atong nakauban si Ma'am Sedi S. Caballero of Ugao Elementary School and Ma'am Tricia May Daguhoy of Barabat Elementary School for our lesson presentation in Grade 2 Mathematics with the topic visualizing multiplication of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. In the third hour mga kazi, ato ang nahisgutan ato ang lesson on Mathematics 3 with the topic solving problems involving multiplication. Nga gihatod ka nato ni Ma'am Kimberly A. Ariglado of Panganason Elementary School. Kauban niya si Ma'am Berna M. Duay. And a while ago, ato ang nadungog ang ato ang lesson presentation for Grade 4 Mathematics with the topic visualize addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. Nga gihatod ka nato ni Ma'am Vielka B. Taganahan and Ma'am Roda B. Tayone. Sa tanan natong mga content presenters and creative resource material developer for today's episode, maraming salamat po sa inyong lahat. And we hope to see you once again og ato ang makita na pod ang inyong mga maanindot nga lesson presentation sa next round sa ato ang episode or sa ato ang Mathematics 1 to 4 episode dinhi sa ato ang programa, and I think that would be next month. So daghan kayong salamat once again sa inyo ha, and karon ato apong pasalamatan ang ato ang mga program sponsors. Maayong pagpaminaw sa ato mga friends from Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Curvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, and GP&H Construction Incorporated. Daghan kaayong salamat sa inyong mga nagpungasi nga suporta ni ining ato ang programa. Ato alang pong itimbaya once again our Program Director, Dr. Arlene Lim, Ma'am Noemi Canales, maing pagpaminaw ato ang mga kaubanan dinhi sa Radyo Z-Eskwela family, Ma'am Harry Lopez Martesio, our chairperson sa ato ang social media and packaging team, nagapaminaw po sa ato akaron, and Ma'am Nanay Lore, our program the head or the chairperson of our kaning sa secretariat and sa anchors. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. Mga kaziwa na tayo igong oras, it's 1:57 in the afternoon sa ngalan sa tibuok puwersa ni ining atong programang Radyo Z-Eskwela. Daghan kaayong salamat sa pag-uban sa atong upat ka oras nga programa. Sa tanan natong mga magtutudlo, sa tanan natong mga ginikanan ug mga learners, daghan kaayong salamat for being with us here all along para ubanan ug ato ang makatunan kining mga bag-ong mga leksyon alang gayod kaninyong tanan. This has been your anchor. My name is Teacher Given Hinampa saying, God bless everyone ug dalaygon ang Dios. All the hits. Z Radio 88.5.